han har sagt att vi ska komma ut idag. Det var ljus, 12 och liksom när man ser. Igår var det Neste holdeplass er Brugata. Neste holdeplass er Hausmanns gate. Og vi fortsetter opp Grünerløpet og Torshov, Oslo og Grensestasjon. Aqui vamos ficar de chegar lá. Chegar na subida e pensar no política. ठीक है ऐसा ठीक है पता लगो यहाँ पे मौसम ही अच्छा है ना हमने यहाँ सुबह अच्छा नहीं ठीक से करे वो वाली बनाया हूँ तो दिया और मैं जवाब देने का काम सोवा है अभी रात को नहीं गए वो बात तो ठीक निकल हो गई पहला बंदे ने बहुत निकाली थी आज को खड़े पे दिमाग Neste holdeplass er Nybrua. Holdeplassen Skausplass er midlertidig nedlagt for oppgradering. Jeg gjentar Skausplass er midlertidig nedlagt. Egan pyrkinnät skulle stoppa här med det bygger så jag kan inte stoppa. Det är sånt för då jag nog nästa stopp. Eller så jag nog bara går där. Men jag kan inte den mina hoppas. Men jag tror det inte stoppar. ये हर जगह से जब हर करने की Men det är inte avkostning. Men det är en bra byggning som jag
Petrina yapı çella bakıyor. वही डॉक्टर अपना की पता चांस लग रही ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਾਰੀ ਪਏ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੜਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਕੋਰਾਇਆ ਕਰਬਿਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਇਹ ਬਗਾ ਲੈ Neste holdeplass er Birkelund.